नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु गिरिजानंदन एक्चुअली गणेश होउचंती गिरिजा तले माँ पार्वती सुत तेणु एबे से गजानन पूजा सरीगला जहाँ 10 फुटिया फुटिकिया 100 फुटिया 50 फुटिया 80 फुटिया सब गजानन पूजा कले समस्ते फल पाईगले समस्त फल मिल सारी आउ खाली बाकी रही जल एबे विसर्जन करिया पूर्व हिसाब किताब करी केते कौन गला केते आइला केते आय केते व्यय हो सारा पर लास्ट कहे भाई टे डीजे डीजे तो बंद हो गला एबे कौन करवा शोभा यात्रा भसाणी उत्सव किमिति हब चिंता करिवे टिके आनंद उल्लासित भाव केमती आमे गणपति को विदाय दवा गुड़ाई कौन करती दुर्भाग्या घंट बाड़े बाड़े का नियंती देखुए माने शोचनीय अवस्था तंकर से माने घंट बाड़े की नियंती विसर्जन करती आउ गुड़ाई कौन करती उत्तुपातिया हाँ मुझे कहली दुर्भाग्य कौन तांकर हृदय भितर से प्रभु को बांधिकी रखती किंतु उत्तुपातिया कौन करिए डीजे तो बंद जुआड़ सियाड़े आणिकी ढेंढा करिकी टिके जल छत्र व्यवस्था करी मु कहूनी से माने जहाँ कहती भसाणी करिया को जाती जदि पचरा जीव भाई माने तुम जल छत्र व्यवस्था टी कहीं कल जी सारा संसार गण को लोक सुबुद्धि सुशिक्षा सुकामना सुबुद्धि दब जो विद्यादाता गजानन जहाँ को सब पूजा कल संसार विघ्न दूर करने तमें सांगे सांगे पूजा सरू सरू जल छत्र व्यवस्था करदेल कहती कौन जानी भाई माने कहे राजस्व बढ़ियो द्वितीय कथा है मनटा जो दुख अनुभव करिवो ना आजिका डेट्रे जदि निजर पिता मरी जाऊँ पिला मद टे नहेले होनी कहीं पीलु कि पिला ना मु पीली भाई दुख भूली होनी पिता मरी जाई तो से भाई गणेश को ए वर्षर पूजा पर विदाय देवे तो तेणु से दुख भारी कष्टदायक एत कष्ट हुए जे हार्टा सतिया गली पड़ो तेणु हार्टा को स्ट्रंग करने से टिकेना को जल छत्र व्यवस्था करती तेणु यही आमर पूजा विधिर विधान होची तापर जो स्टेज मानकरे 8 दिन 10 दिन सब संगीत समारोह करती भजन कीर्तन भल भल शास्त्र प्रवचन करती सेठी देखिए जहाँ हो किसी श्रृंखलित हो आउ किसी स्टेज साइड रे सब था जल छत्र वाला से माने टिक कौन करती दुनिया गाली दियंती दुनिया भी ताली दियंती जहाँ हो ना कहीं से भावती जे भले भले आमर पूजा सरीगला आमे विघ्नराज को पूजा करी किसी संसार विघ्न दूरीकरण कलु यही समय से कौन करेंगे उत्तुपातिया हो अधा बाटिया भजन समारोह बाहर की जाकि रेस करके गाड़ी नहीं जी ढो ढाकी बाड़े की पड़ी के मेडिकल जीवे ता भितर से अकर्मण्य हो कहे बाटर दोष किंतु सही कथा अनेक अनेक ज्ञानी लोक कहती कहले चाली न जानी बाटर दोष से भली कहले चाली न जानी बाटर दोष जदि न पारिबु चाली ताले तू होइबु तू नाश ताले को बाटरे चलवा दरकार जो थे नाश ना तेणु भाई माने
ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନ ଯାହା କରୁଛ କର, ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପୂଜା କର, ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କର, କାହାକୁ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାରଣ ରହୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ବା ସୋମରସ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ମାନବ ସମାଜର ବା ସେହି ଗଣପତି ପୂଜା କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିପଦ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୋଥି ପୁରାଣ ସବୁ ସ୍ତରରେ ମନା କରାଯାଇଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣଟି କ'ଣ? ଯେତେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ମଦକୁ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଦିଆଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଭଳି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋକୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁକା ଟିକେ ସାହସ ଦରକାର। ବ୍ରେଭିୟର ୱାଟର ହେଉଛି ମଦ। ସେଇ ସୋମରସ ସେଇ ଖାଇ କାଦମ୍ବିନୀ ରସ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇ ହଣାକଟା ହେଇଥିଲେ, ମରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାଇମାନେ ୟାଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ଗଣପତିଙ୍କର ଭକ୍ତ ତୁମେ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଯେମିତି 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଣପତି ବା ଗଜାନନ ଗଣେଶ। ସେଇଭଳି ତୁମେ ତାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ତୁମକୁ ସେଇଭଳି ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଭିତରେ ବି ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ପୂଜା କରିବେ। ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ ହେଇକି ବାହାରିବ, ମାନବ ହେଇକି। କାରଣ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତୃଣ ତରୁ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଉଛି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କହିଲେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା କିଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ, ଏହା ବି ଲେଖା ରହିଛି। ଭାଇମାନେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଣେଶ ପୂଜା ଟିକେ ଯାଇପାରିଲିନି। ଆପଣ ଭାବିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଅନେକ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତି ତମେ ହେଉଛ ପାପୀ ମଣିଷ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପୂଜାକୁ ଯାଇପାରିଲନି। ଭାଇ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲବମ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ମରନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ଯେଉଁମାନେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିକି ଭାସି ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ଉଠୁ ଉଠୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ବଗ କେତେବେଳେ କାଉ ମେଳକୁ ଯାଏନି। ଆଉ ସତ୍ୟ କେତେବେଳେ ପାପ ଗହଳକୁ ଯାଏନି, ତାଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ, ବଗ ଏମାନେ ସବୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଅଛି, ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ଲଭ ରୂପ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କାଉ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବଗଟି ରହିବ, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଧବଳ ରୂପ ତାର। ତେଣୁ କାଉଙ୍କ ଗହଳିକି ବଗ ଯାଏନି, କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ଏଭଳି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତା ଉପରେ ଯଦି ହଜାର ହଜାର ଗଦା କରିକି ପାପ ବା ମିଥ୍ୟା ପୋତି ଦିଆଯାଏ, ତଥାପି ସେ ଫୁଟିକି ବାହାରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ? ସତ୍ୟର ଭୁଲ ନା ମିଥ୍ୟାର ଭୁଲ, ନା ବଗର ଭୁଲ, ନା କାଉର ଭୁଲ? ୟାକୁ ଯିଏ ବିଚାର କରେ ସିଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଆଜି ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହା କରୁଛି ଯେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି, ରାତିରେ ଶୁଆଇ ଉଠେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭଜନ ତ ନାହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ପର୍ବଣରେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ବାଜୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିବେ ରାତି ପାହିଲା ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ଭଜନ ବାଜୁଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଜନ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଭକ୍ତି କି ଶକ୍ତି, କେଉଁ ରକମର ପୂଜା ପାଠ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି।